Hello. Okay, sekarang Kak Nana nak ajar back to yang kat sini, dekat menu sini. Okay, akak belum lagi habiskan menu ajaran menu kan. Okay, kalau item ni kalian dah tahu boleh masuk equipment, costume or production dekat sini. Production tu produksi lah. Kalau you tak masuk sini pun dekat atas ni yang boleh masuk. Okay, then for item, equipment, orang cakap kadang-kadang space kita tak cukup. Macam mana? Okay, kalau ada duit, kita tambah. Kalau kita tak ada duit, kita terpaksa buang apa yang kita tak perlu. Okay, so kadang-kadang kalau item-item macam gini, okay, for example akak ada macam ni kan, akak nak clear banyak tempat ni, pasal ambil pergi daripada hall ke flying hall ni semua kan. So every time pitch it, disassemble, start decompose, clear. Dah habis, what akak do selalu, akak pergi produksi, pergi kat Grove, buku naikkan. Pasal apa? Buku ni kita perlu untuk level up kita punya equipment nanti. So kita level up sampai warna purple dulu. Pasal yang warna merah ni dia terlalu mahal. Dan buku merah ni untuk naikkan gear meeting Jadi sementara ni tak perlu dulu lah. You all paling ujung sekali ambil yang purple. So daripada sini kita boleh naikkan apa yang kita boleh. Jadi kita boleh clearkan task. Task tu tak penuh. Kita ada material. Cubalah kita push apa-apa. Okay, macam ni kan sekarang tengah ada event kan. Akak tak nak pakai semua. Event yang kunci ni kita perlu kat sini. Okay, so kita naikkan yang lain. Apa-apa yang kita boleh naik, kita naikkan. Iron naikkan. Buat sementara you all naikkan yang pertama lah. Pasal kadang-kadang kita tak tahu apa yang you all perlu. Kalau macam ni iron piece, kita dekat iron piece is weapon selalunya. Kalau you all nak craft ni apa-apa yang you perlu kat sini. Kan dia perlu iron ore. Okay, so kalau gitu akak selalu suruh habiskan yang ini. Ini bila you perlu je baru you naikkan lagi. So kita push ini. Ini pun akak tak ambil because of the event yang kunci ni So akak tak push yang tu dulu. Material, push mana-mana boleh push, kita push. Okay, ni dah clear, ni pun dah clear. Okay, so balik pada task. Kan dah kurang sikit lah, tak banyak kan. Okay, kita nak kena push juga. Macam mana? Okay, itu semua kita dah masukkan. Next kita pergi kat sini. Ada tunjuk apa-apa? Okay, ini dia tunjuk Grove. So kita masuk. Dia carilah. Ini register. Pasal kita dah buang kan. Okay, so kita dah yang tadi pertama tu akak kata equipment tu setelah kita disassemble semua. Kedua, kita pergi kat produksi, tolak apa-apa yang kita boleh tolak, especially yang ini, buku ni. Pasal buku ni yang banyak makan kita punya task punya space. So kita dah buat tu, kita dah naikkan ni kalau ada. Dan after that kita masuk balik, kita boleh buang yang lain. So macam ni yang crystal monster ni kakak dah habis. So akak tak perlu lagi. Buku pun akak tak perlu. So okay, kita sell lagi sampai habis. Gone, dah habis. So space akak dah macam gini kan. So kita tengok lagi apa yang ini kita buat. Kita kena clear lah. Kalau kita tak clear, nanti dia makin banyak nanti susah nak habiskan. Ini kita nak naikkan, kita kena stop kasih allowance dalam 30 ke gitu. Kalau tidak nanti dia terlalu full, dia tak boleh tukar. Gini 20 stop.
Alright. Kita buat decompose. Jadi nampakkan buku ni banyak kan. Banyak betul. Okay. Dah buat gitu tadi. Kita balik. Sama juga. Production. Push yang buku ni. Push buku. Push buku. Tak ada groove semua tak ada. Dah habis. Then masuk balik. Jual. Tapi kalau buat untuk you all yang baru-baru masuk, mesti banyak register lah. Pasal you belum lagi ada kan barang-barang dia. Ni untuk gear dengan equipment. Nak clearkan task. Mata sentiasa mesti ada kat sini jadi boleh nampak berapa banyak you boleh buka. Stop. Kadang-kadang nak buka tas ni makanlah sejam kalau terlalu banyak sangat. Tapi kalau you buat hari-hari tak seteruk macam ni lah. Okay, dia dah di-assemble semua. Production. Push buku. Sampai purple. Ni ada groove kan. Dia akan tunjukkan mana kita nak register macam ni. Kita ada. So kita register. Naikkan dah tak ada lagi. Dia dah tak muncul lagi. Kita balik ke item. Equipment. Buang. Okay, itulah kita nak untuk nak clearkan kita punya task. Kakak ada banyak lagi ni nak buat. So tak apa, I will do myself. Okay, so basically kalau you dah dia ada kadang-kadang kalau task tu penuh sangat, barang dah tak boleh masuk. Habis you nak you nak buang pun kadang-kadang dia hang. Jadi you nak kena tengok semua tau. Ini jangan kalau familiar ini penuh, okey. Pasal apa? Kita boleh extract, kita buang apa yang kita tak perlu. For kakak selalu tak buang yang warna purple. Yang daripada bawah, daripada purple, dia selalu macam ikut level tau. Kalau kita nak buang ni kan, dia ikut level. So, dia selalu daripada putih ke kuning, tak salah, dan hijau, biru. So, kita just buang je. Okay. Kita ada space ke? Alright. Kita buka apa-apa yang kita perlu. Yes. Okay. Kostum pun kalau boleh jangan penuh. Familiar nak kena jaga. Lagi-lagi equipment paling penting. Kalau penuh sangat nanti dia tak boleh buka lagi, okay? Okay, itu buat untuk clear task. What is next? Equipment, costume, production, familiar. Okay, familiar pieces ni you akan dapat bila you pergi ke Hall of Treasure dekat Communion. Kadang-kadang dia kasih pieces. So nanti you buka task tadi tu, kalau penuh je dia punya ni, baru you boleh ambil. Macam ni akak tinggal satu, nanti bila dapat lagi boleh dapat lah dia punya familiar dia.
Yang ni familiar set kakak dah bilang kalau boleh cuba penuhkan. Familiar adventure kena buat. Pasal apa, setiap ni kan ada reward kan. Reward dia seperti apa tu, promotion, family promotion stone, reinforcement stone. So kalau boleh buat lah, jangan tak buat. Then Familiar Island, okay, ni kakak belum pernah bilang Familiar Island ni kalau boleh cuba naikkan. Pasal apa, dia boleh naikkan dia punya CP sikit. So kakak tunjukkan, kakak ni dah penuh, kakak dah buat ni semua. So bila you nak kena levelkan daripada 1, lepas tu nanti dia akan tunjukkan okay to level. Tapi bila nak level ni kan, dia perlu banyak duit. Dia pakai duit dengan elun. Okay, macam ni akak tak boleh tunjuk because akak ni dah penuh. Semua dah penuh. Alright. Cuma ini je akak tak dapat bikin penuh. Pasal apa? Event ni pasal kita nak kena tunggu event. Eventnya belum keluar. So far belum pernah ada pun event ni. So cuma ini je akak belum buat penuh. The rest semua dah penuh. Familiar glazing maksudnya kita masukkan kita punya familiar kat dalam ni. Okay, dia ada banyak-banyak kategori banyak-banyak kategori. Macam ni ada space time. Kalau you ada dia punya familiar dia ni, you naikkan sampai SS. Okay, for example ada satu yang akak belum masukkan. Pasal belum pernah dapat familiar dia. Sampai sekarang susah nak dapat. Mana dia? Okay, ni guild akak belum penuh pasal kakak belum lagi dapat siapa pun, cuma ni je satu daripada guild punya shopping. So bila kita nak masukkan register ni kan, kita perlukan SS level 1 reinforce 5 untuk masukkan dalam island kita. Bila kita dah masukkan island, nanti kita punya CP ada naik sikit lah. Dia punya attack lah, life skill ni semua ada naik. Okay, tu pasal kita tiap-tiap kalau kita ada familiar ni, kita buat. Macam ni pun kakak belum ada. Ini pun belum dapat. So setiap kalau you dapat ni kan, kalau boleh cuba masukkan. Ini pun akak belum dapat. So familiar island ni you dah level up kan untuk rumah. You dah anukan ini, dah creasing dia. Tiap-tiap kali tengah timing reset, you nak kena bayar macam ni. Bila you pergi kat sini, you nak kena bayar sini. Kalau you tak bayar, nanti you kena you kena penalty, kena bayar lagi mahal. Okay, macam ni pun you nak kena bayar. Jadi 2 tempat you nak kena bayar, ke ornament dengan familiar grazing. Macam for example kakak punya ni kan, pasal kakak ni dah penuh, yang ini pun almost penuh. Kalau kakak tak bayar on the dot, selalunya kakak kena dalam berapa 400,000 tau. 400,000 gold. Tapi kalau kakak lambat bayar ke apa, kena penalty, kakak kena bayar dalam 1 million. Jadi korang jangan lupa tau, setiap kali kalau reset dia, kalau boleh terus pergi bayar island. So okay, I can tunjuk you how island bila dah penuh. Okay, island ni untuk familiar untuk macam orang kata, untuk apa orang kata tu, retire tu dah masa diorang dah tak ini lagi lah. Okay, so bila island penuh, dia macam gini. Nampak tak? Ini Ken kakak masukkan. Ini ni semua dah level up. Tu dragon yang tower tu di atas. Cantik lah bila dah penuh. Cantik sangat. Ni kuda kakak kat sini. Motor kat sini, motor hitam. Ni yang satu guild punya kuda ni dah kat sini. Okay, kak punya Celine dia ada kat sini. Ni dinosaur Arya ada kat sini.
kat atas tu apa tu, Velzerov akak kat atas tu dia tengah solo kat atas tu. Kita tak dapat pergi jauh, tapi kita nampak dia di sini je. Lawa kan? Sungguh menarik sangat diorang buat gini Okay. Dan akak punya ni tu nampak tu Anturagen dengan siapa nama dia tu siapa nama dia, akak pun dah lupa nama dia. Warna Kragoil. Okay. Kragoil kat situ tengah bergaduh. Okay. Kat sini pun boleh keluar pergi tengok. Ini Kragoil. Itu siapa tak boleh masuk. Selalu boleh masuk. Ni. Ini Kragoil. Itu siapa? Kerap lah tak salah akak cak double confirm. Oh, bukan kerap, Arya. Maaf lah sangat Arya. Tapi dia macam kerap. Okay. So ini tempat island ni kalau boleh you boleh penuhkan, cuba penuhkan. Pasal apa, dia akan naikkan you punya CP. Dan you punya ni actually you boleh nampak kat sini. Accumulative effect. Ni dia punya efek-efek bila setiap kali you you punya island dah penuh ke apa, dia ada tunjukkan apa dia punya efek, fire resistant, attack dia, critically hit dia semua. Okay. So yang akak cakap, you nak kena penuhkan, kalau boleh cuba penuhkan is the growth, which is monster crystal. Ni nombor 1. Pasal apa, setiap map ada monster ni. So setiap map monster ni you akan bunuh, you akan cuba maxkan register. Okay. Setelah tu you nak kena penuhkan familiar set. Ketiga, you nak kena penuhkan island. Okay. Setiap hari juga kalau boleh, okay, datanglah rumah Kak Ana ni. Pasal apa, you perlu you punya buff. So you picit ni activation. Okay. Buff ni you tengok kat atas ni atas ni. Okay, sorry, picit ni. Okay, you nampak ni tak salah kan? Nampak tak? Blessing of Golden King Ari. Okay. Pasal akak punya ni yang dah terakhir hari ni. So you ambil ni untuk dapat you punya buff. Okay. Setelah you dah ambil buff ni, you boleh keluar. You ambil blessing buff juga dekat kekun. Jadi ni blessing 2 ni kalau boleh ambil untuk you punya extra attack. Ni blessing kekun. Ni pun kau boleh ambil. Okay, so ni 2 buff, jangan lupa ambil. Then next apa lagi akak belum go through. Skill dah bagi, dah ajar. Ya Allah, lambat pula. Quest. Okay, for quest, kalau you masuk kat quest ni, dia ada banyak kan. Okay, main you tahu utama. Sub kalau boleh you nak buat, you buat. Kalau you tak boleh buat pun tak apa. So, akaknya macam ni. Pasal apa, sub dia suruh buat familiar punya sign ni. Kenapa akak tak buat? Pasal pertama, dia punya request duit. Dia punya reward duit. Dan kedua, nak bikin dia punya sign dia banyak sangat yang perlu. Pasal apa? You bagi production dia. Produksi pula. You bagi familiar. Then you bagi tengok. For example kat kami ni, banyaklah barang yang nak kena bikin. Kalau you bagi ni balus ni, kan perlu banyak tau nak kena bikin. Jadi susah lah. Tu pasal akak tak bikin dia punya sub quest. Okay, dia punya quest tadi tu region, kalau ada boleh buat sekali. Pasal apa-apa, kadang-kadang bila keluar elite, kalau you buat elite punya quest, kadang-kadang region pun sama. So you tengok Bone Kruger, you tengok sini mesti pun ada Bone Kruger. Sekejap show you Bone Kruger. Tak salah kak, Bone Ash kot. Macam sama je. Kadang-kadang nama dia macam pelik, tapi dia sebelah-sebelah. Okay, akak tak lupa. So kalau ada, you ambil together lah. Jadi boleh buat dua-dua sekali. Jadi dapat you punya XP, you boleh dapat you punya duit, you punya reward. Then after that,
Itu quest elite. Okay, to do. Ini kalau boleh tiap-tiap hari buat. Pasal apa? Tiap-tiap hari bila you buat, you dapat ni lah dia sekarang punya event. Ni kalau you link dengan VFund, dia boleh buat juga. Kadang-kadang ada reward dia. Okay, next mission ni setiap map you buka ke, setiap level you buat kan, nanti dia ada suruh buat apa yang you boleh buat. Okay, macam for akak dah complete semua. Cuma tunggu map buka, baru level barulah dia keluar lagi. Okay, to next mission. Grove Soulstone. Ni Soulstone, kalau you ada dia punya points dia, you pilih lah apa yang you naikkan dulu. Tapi buat akak naikkan semua level. Pasal apa? Pertama, seperti akak kata, kakak bukan gamer. Kakak tak tahu apa tu, ini bagus ke, ini tak bagus ke, tak tahu. Jadi akak naikkan semua sama level. Okay. Then apa lagi, study textbook ni seperti yang akak kata, lepas you dah dekat task you buka, you disassemble, nanti kalau ada dia ada tunjukkan plus ke minus, then you boleh register. Macam ni akak dah complete lah. Banyak yang belum complete ni, susah nak dapat juga. Itu study Monster Crystal dah ajar. Blessing, salah kak. Blessing ni kalau tak silap akak dapat dari DG dungeon yang you buat, tak silap Tower of Lord God dapat dia punya points. So bila you dah buat Tower of Lord God, nanti you dapat, you naikkan lah yang mana you nak naik. Yang again yang akak cakap, akak selalu naikkan level up lah, tak jauh semua. So kalau you all pandai baca ni semua kan, then mungkin yalah, you just do apa yang you rasa you bagus buat. Kalau yang communion imprint ni, ini dapat daripada familiar. Bila kita buang kita punya familiar tadi kan, extract kan, itu points untuk naikkan yang ni semua. Okay, untuk from what yang kakak faham, seperti orang kata, banyak orang selalu buat fight dulu, jadi diorang punya stats dia makin tinggi ke apalah. That seperti yang akak cakap, akak bukan bergamer, jadi sumalah nampak tak, semua akak naikkan semua sama level. Tapi setiap communion ni semua kan, marking ni kan, dia ada different statistics dia. So kalau you all tahu, better lah kan. Okay, for crystal imprint pun sama. Monster crystal discomposition. Monster crystal ini kakak lupa where to get. Pasal dia tunjukkan kat sini monster crystal. Oh ya, betul. Bila you bunuh monster, nanti you dapat crystal tu kan. So bila you buat crystal tu, you dah start decompose tu kan, then you dapat dia punya kristal. Lagi-lagi kalau you bunuh bos besar-besar, kristal dia lagi banyak. Okay, tu untuk Grove. Okay, challenge illustrated book ni, kalau you tengok, kalau you ada familiar dia, nanti you dapat dia punya chest. Tapi kalau buat ni serius, kita tak boleh dapat lah. Pasal apa? Ini birunya side kan. Okay, so kita tak. So setiap tempat ni, kalau you dah habis, you dah complete macam gini, satu level dah habis complete, you dapat extra. Okay, so macam gini pun sama, you dapat sama juga. Dan kalau gini, kalau kakak habis ini dengan ni, kakak dapat juga dia punya logot punya familiar. So kalau setiap level you habis, you dapat satu extra. Dan seterusnya. So ni kan Genesis dengan Hestin, kakak dah go through dengan you all dekat Forces Dispute tu dengan fourth familiar. Ni dia. Okay. Then mana lagi? Ni semua pada setiap map lah. Kalau you habis, you dapat you punya ni. So ini untuk buku familiar. Kalau equipment pun sama. Kalau apa-apa you dapat nanti, dia akan tunjukkan untuk angkat. Macam for example sekarang kakak tengah buat mythic kan, mythic equipment ni kakak belum ada.
Macam ni akak belum lagi habis semua. So banyak lagi untuk dapat. Okay, dekat dalam game ni, ini gear ni terbaru dan baru buka. Nak bikin dia pun Masya Allah, seriously very hard to susah sangat nak bikin ni semua. Pasal apa? You nak kena buat awaken Myth tu sampai 3 kali, nak kena buat shiny. Itu bila nanti-nantilah kakak tunjukkan. So for now you all focus kan untuk fahami apa-apa ni semua. Okay, for costume pun kakak suka beli set. Pasal apa? Kalau kita beli set, kita dapat ni kan. Okay, kalau you all tak ada duit, tak payahlah. Because kadang-kadang bila you all level up, nanti diorang boleh tanya, diorang boleh tanya you nak set ni atau you nak set ni. Tapi sebelum you ambil you punya free set tu, make sure you check you punya costume whether you pernah ada ke tak benda tu. Okay, so dia ada different costume. Nanti dia ada event ke apa. Right, so itu daripada illustrated book. For achievement kalau boleh buat tiap-tiap hari habiskan. Pasal apa? Dia akan naikkan dia punya level. Because akak perasan banyak orang, dorang tak buat ni daily, dorang pun tak habiskan dorang punya weekly, jadi level dorang tak setinggi akak. Pasal akak selalu tumpukan, pasal setiap kali you all buat, dia akan naik. Nampak tak? Setiap kali achievement level, you punya attack naik, you punya defense naik kan. So jangan tak buat, tolong buat. Okay, untuk you nak kuat, jadi you kena buat. Okay, so title pun sama. Setiap kali kalau kita dapat title baru, dia dah masukkan kat sini. Tapi kenapa kakak tak masukkan ni? Pasal apa? Bila kita bunuh boss ke apa, kadang-kadang dia macam menghindar kita punya penglihatan. Macam for example ni, nampak kakak tak ada title dia. Tapi kalau kakak masukkan title, boleh juga. I show you Kak nak pakai apa punya title Tengoklah cantik-cantik sikit Conquer Convert. Okay lah, kita pakai dia lain tak? Tak apalah, kakak ambil ni je lah. So kakak ambil equip. So ni nanti akan muncul dekat, kan, nampak tak? Macam gitu title dia. Okay. Then next, okay, sebelah sini pula sebelah sini world map. You all tahu, you boleh tengokkan mana-mana semua monsters dekat mana semua. Pening lah world map dia. Untuk kalau you nak baca-baca boleh. Kalau world map akak dah ajar, ni untuk dispute boss, ni untuk boss dekat dekat darat okay. Ni boss dekat langit. And then community, anything pasal guild dekat sini. Okay, kalau boleh donasi tiap-tiap hari, jadi kita punya level akan naik. Kalau kita punya level akan naik, banyak benda yang terbuka. Sekarang kita level 7. Dapat level 7, ini Palus dah buka. Tu pasal kakak boleh beli Palus ni. Kalau kita naik ke level 10, kita boleh beli Matios. So sekarang ni kita nak aim untuk naikkan sampai ke level 10. Kalau boleh lebih lah. Alright, then macam gitu. Kita kena buat donation. Kita nak kena buat guild quest, Space Time, Fifth Corp, V1, 3v3, Tower Lockcourt, Sabu, Guild War. So far susah nak buat pasal tak ramai yang tak aktif. And participate dengan guild Red Boss. Guild Boss kita buat setiap hari Ahad malam setelah seng pertama. Kalau lepas seng pertama dalam server timing 06.30. Kalau waktu kita dalam waktu kakaknya waktu 9.30. Kalau you all dalam 8.30 malam. Okay, Guild Boss setiap hari Minggu. So kalau guild detail apa lagi perlu tahu kat sini ni semua guild ranking lah. Guild War kita tak aktif. Kita nombor 2. EXP kita 6 juta.
6 juta kan. So kita nombor 2. So be proud lah, you all dekat reflection kalau you all dekat dalam Guild Kak Ana. So okay, ni you boleh tengok ranking semua kat sini. And for kakak Ranger, kakak nombor 2. Nak lawan ini memang susah lah, pasal date ni memang paling kuat. Dia orang China. Okay, apa lagi selain guild donation, guild quest, kalau boleh tolong buat. Kalau kita tak habis, nanti macam mana kita nak grow kan? Ni nak kena sound dorang ni. Cepat weekend. Halo. Sesiapa belum buat guild quest, tolong buat. Habiskan. Jangan tak habis. Setiap orang bisa buat 5 guild quest. Apa pula sekejap kalau dia masih tak ngerti, suruh akak. Yes, kalau tak ngerti, nanti akak bikin video seperti ni lah. Alright. Okay, what else yang akak belum buat? Community Anis Forces kakak dah go through pasal dispute. Okay, then friends, you boleh tengok sini apa siapa you punya kawan. Party history, dia boleh tunjukkan you party dengan siapa, bila-bila. Then news, ni lah dia punya berita dia, apa yang akan datang ke apa ke ni shop. Seperti inilah you tahu kan samanya. Okay, settings, kalau kita ada kupon, kat sini, masuk kat sini kuponnya. Okay. Otomatis Kak selalu tak kacau sangat. Okay, recovery potion Kak taruh kat 70%. Tu tukar 70%. Jadi kita tak akan mati senang. Okay, auto use high grade maksudnya Kak pakai yang ni. Yang ni sekejap nampak tak? Ni yang warna hijau, which is higher grade. Then automatis. Then resurrection, keep auto playing after resurrection. Maksudnya kalau you mati, you tetap main. Okay, jangan pakai ni jangan pakai ni. Pasal apa? Resurrection spell sheet ni nanti habis, mahal you nak beli. Maksudnya you mati, you pakai scroll tu bangun. Tak, kalau boleh jangan. Okay, stop quest ni, tengoklah yang mana you nak tak nak. Okay, for battle kakak syorkan untuk ambil ni. Attack the same target with party leader. Maintain auto combat. Okay, so for kakak, pasal akak tak suka orang ganggu akak, so akak selalu attack player. Akak selalu pasal dulu kakak selalu attack monster. Kakak fikirlah tak nak lah attack player. Tapi bila kita dah kasih dorang muka, dorang kenakan kita. Jadi I don't care. Korang dekat aku bunuh korang. So that's all. So auto skill akak selalu ambil karakter familiar party. Kalau you pakai party nanti lag So kalau boleh jangan pakai party. You fikirkan diri you sendiri, you gunakan karakter dengan familiar. For attack combo ni, combat attack range, you terserah you nak stay satu tempat, atau dekat-dekat, atau jauh sikit, atau no limit. So you akan bunuh mana-mana you dekat dengan you. Okay, for ini kakak turn off all party invitation. Jangan Nido, kalau you tekan Nido, siapa nak add you party, susah nak buat. Sorry. So kakak taruh kat guild. Jadi kalau guild tarik kita senang buat inilah, tak payah accept. So ni you terserah apa yang you ambil. Oh okay, aku tunjukkan. Okay, manual target. Kenapa kakak ambil tab? Lagi senang dengan list. Pasal tab
Tengok sini Okay, I cannot show you because I tak hit pause. Kalau I hit pause, nanti kat sini ada satu tab. Dia ada keluar satu butang sini. Dia tunjukkan nak hit pause yang mana. Kadang-kadang ada dua keluar pause kan. Kalau you tengok dispute channel akak, yang akak hit pause tu, kakak ada tab kat sini. Nanti you boleh nampak kat situ. Okay, other than that, I rasa tak banyak sangat lah notification semua. Okay, alright, itu sahaja. Kita dah go through menu. So kalau ada apa-apa yang pertanyaan ke apa nak akak ajar, because sekarang pun otak akak buntu, dah tak tahu macam mana nak ajar. Selagi you all ada question buat akak, nanti akak buat video. Okay, alright guys, dah malam pun, dah nak tidur ni. So you all jangan stress, jangan apa, main happy-happy. Okay, so I'll see you again in the next video kalau you all ada apa pertanyaan. Alright, good night, selamat malam.